we have come together to celebrate the 75th Independence Day of our glorious motherland, India. Freedom should not be something you have to deserve. It is something you just naturally have. Something that no one can take away from you. So, let us celebrate freedom. We have an array of cultural events lined up to honor this day. So I, Sonia Das, presently residing in Dusseldorf, wish you all a happy Independence Day and welcome you all to today's program on behalf of the entire ICHE family. As rightly being said by Dr. Bill McDonnell, freedom has a high cost. Lives given, the ultimate loss. That cost they willingly give, so freedom can continue to live. We thank and salute our freedom fighters who gave their lives and made great sacrifices. This is the reason we are here together to celebrate this day. So let's dedicate this Independence Day to the sons and daughters of the nation and start our cultural program. Our first performance will be by Krishnendu Laha, who will be narrating the poem The Open Road. Song of the Open Road is a classic travel poem written by Walt Whitman from his 1856 collection Leaves of Grass. This narrative poem centers on the quest for freedom. Our performer Krishnendu Laha is a passionate reader. His favorite topics are technology and spirituality. He mostly indulges in community building activities apart from his work and family responsibilities. So let's gear up for a beautiful start of the program and welcome our first performer, Krishnendu Laha. The Open Road. Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Henceforth, I ask not good fortune. I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel the open road. The earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still, here, I carry my old delicious burdens. I carry them. Men and women, I carry them with me wherever I go. I swear, it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them, and I will fill them in return. What a great performance that was. Our next performance is a joint tribute to the soil of our motherland by Miss Rumeli Paul and Miss Payal Mukherjee. O Amar Deshir Mati is a Bengali patriotic song written by Gurudev Rabindranath Tagore. This song was written in the support of the Bongo Bhongo Rodh movement in 1906 as a mark of protest against the partition of Bengal in 1905. The beautiful rendition of the song is performed by Miss Rumeli Paul. Miss Rumeli Paul lives in Essen. She is an avid reader, likes to cook up new recipes, loves to travel around the world and take beautiful pictures along the way. Apart from these, she also has an interest in arts, loves to sing, recite, and design. We also have a very special dance performance by Miss Payal Mukherjee.
Ms. Payal Mukherjee is living in Dusseldorf. Her hobbies include dancing, recitation, and performing in Bengali drama. She has her own YouTube channel showcasing her dance performances. So now presenting to you a joint song and dance performance on the song O Amar Desher Mati by Ms. Rumeli Paul and Ms. Payal Mukherjee. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা Thank you. That was a wonderful performance. ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है मुझे तो बस इस बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है
Now, our next performer is Rumeli Paul from SN. She is going to narrate the poem कदम मिलाकर चलना होगा. ये कविता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है. इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को जीवन के मार्ग में आने वाली तरह तरह की कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए एक बेहतर कल के लिए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है. Now, presenting the narration of the beautiful poem कदम मिलाकर चलना होगा by Rumeli Paul. बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारी, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. उजियारों में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन के शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. On behalf of ITCHE, we are thankful for the support of our sponsors RKV Umzug, Techniker Krankenkasse, Get Grocery, Swiss Life Select, D&D Exim Group, Namaste Spice Coast Restaurant, Kintop, Raj Darbar Restaurant, and Mayur Restaurant. अगला परफॉर्मेंस बहुत ही सुरीला होने वाला है क्योंकि आ रही है हमारे बीच अरुणिता दास. अरुणिता जी पिछले 4 वर्षों से लिवस्टार्ट शहर में रहती हैं. वो एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ अव्वल दर्जे की फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं और योगा में विशेष रुचि रखती हैं. आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर वो हमारे लिए राजी फिल्म का बेहद मशहूर गाना ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू गाने वाली है. ये दिल को छू लेने वाला गीत और इसके मधुर बोल कुछ ऐसे हैं कि ये सुनने वालों की आंखें हर बार नम कर जाती हैं. तो आइए अरुणिता जी के मधुर आवाज में सुनते हैं इस दिल को छू लेने वाला गाना. धन्यवाद. लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी संबा की सूरत हो खुदाया मेरी. लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. हे वतन
मेरे वतन है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ पर मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ पर मेरी बुनियाद रहे तो, मेरी आवाज़ रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आन नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आन नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तो, मेरी आवाज़ रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो, मेरे वतन मेरे वतन। आवाज़ रहे तो, आवाज़ रहे तो। Moving on to our next performance, Anindya will be reciting the poem Shadhinota, written by Miss Sudeshana Mishra. This poem narrates the valor and sacrifices of our freedom fighters and their contribution to the formation of an independent India. Through this recitation, let's relive the exuberance and hope with which our country was formed. Taking a leaf out of this, let's pledge to work together and solve the problems of today and contribute towards a better India. A brief introduction about the performer. Anindya Das currently resides in Erkrath and has been living in Germany since 2017. He is an avid traveler and loves road trips. His hobbies include photography, playing sports, hiking, and camping. Let's welcome Anindya. Anindya, the stage is all yours. নমস্কার। সুদেশনা মিশ্রর স্বাধীনতা। বীর শহীদের রক্তে ভেজা বলিদানের ইতিহাস, আছড়ে পড়া আন্দোলনে বদলে দেবার অভিলাষ, স্বপ্নমাখা দিনের আশায় বুকের ভেতর অস্থিরতা, এলে তোমার বিজয় রথে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, আলোর মিছিল নতুন আশায় সাজিয়ে তোলার বাসনা, সোনার আভায় গড়ব এদেশ মনের কোণের ভাবনা, বলিদানের রক্তের রাঙা চির প্রতীক্ষামান আগমন, আজ কেমন ফিকে লাগে তোমার নামের অনুরণন, আজও আমার স্বাধীন দেশে অনাহারের বিভীষিকা, স্বাধীন নামের প্রহসনে একাত্তরে দাঁড়িয়ে একা, তবু আজও আশায় থাকি নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়, দেশ আমার গর্ব হবে জয়ধ্বনি পতাকায়। নমস্কার। Our next presentation is a dance performance by Moinipa Goswami with the song Bharato Bhagyo Vidhata from the movie Rajkahini. This song is written and composed by Rabindranath Tagore, and it is actually a part of the full version of our national anthem. This song carries the zeal, belief, and unity in glorifying our motherland.
Moinipa is a passionate dancer and currently residing in Bielefeld. Dance gives her happiness and peace. She has been learning classical Odissi and contemporary dance from the age of 3. Apart from dance, Moinipa loves to capture photos and videos and being on the social media. Now presenting a wonderful dance performance by Moinipa Goswami, Bharato Bhagyo Bidhata. আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানি পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে প্রেম হারে হয় গাথা জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে আমাকে স্নেহময়ী তুমি মাতা জনগণ দুঃখ ত্রায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে রাত্রি প্রভাতির উদিন রবি পূর্বোদয় গিরিভারে তাহে বিহঙ্গ পূর্ণ সমীরণ নব জীবন রসধারে তব করুণার অনুরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে তব চরণে নত মাথা জয় 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 হে জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে Another mesmerizing performance. Our next performance is a Bengali recitation by Miss Manisha Laha on the poem Shadhinatar Mane by Bhavani Prasad Mojumdar.
Bhavani Prasad Mojumdar usually writes under various pen names like Shobuj Buro, Bhavananda Bharati, Mullah Hashiruddin, etc. He has been awarded with numerous awards like Sukumar Rai Centenary Award, Satyajit Ray Award, Upendra Kishore Memorial Award, to name a few. Ms. Manisha Laha currently lives in Dusseldorf. She is deeply interested in Bengali recitation and music. She also has a very keen interest in Bengali dramatics and has performed in several live and audio dramas. So presenting to you the poem Shadhinotar Mane by Ms. Manisha Laha. কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের স্বাধীনতার মানে। যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেটা সারা জীবন খায় লাথি কিল চড় চাটি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে মেয়েটা ভোর না হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর কুড়োয় ঘুঁটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েরা সারা জীবন পায় না আদর কারোই কাছে, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে ছেলেটা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো, যে ছেলেরা ট্রেনের হকার খাচ্ছে রোজ লোকের গুঁতো, লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের করছে তারাই লজেন্স ফেরি, যাদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দেরি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি, স্বাধীনতার সঠিক মানে? স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি, স্বাধীনতার মানে বুঝেই চাঁদ তারাদের পরায় রাখি, স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী, স্বাধীনতার মানে বুঝেই বইছে বাতাস নিরবধি। স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শিকল ছেঁড়া পাখির গানে। On behalf of ICCHE, we are thankful for the support of our sponsors RKV Umzug, Technica Krankenkasse, Get Grocery, Swiss Life Select, D&D Exim Group, Namaste Spice Coast Restaurant, Kintop, Raj Darbar Restaurant, and Mayur Restaurant. It's a proud moment to mention the extraordinary performance of each of the Indian athletes and players in Olympic 2020. Congratulations to the Indian javelin thrower Neeraj Chopra, who has won India's first gold medal in track and field event. Now, let's welcome our next performer, Arnab Kumar Nandi from Dusseldorf, who is a disciple of Pandit Ajay Chakravarti. He is passionate about music and has a special place in his heart for classical music. He is also a foodie and loves to try different cuisine. He is going to sing Teri Mitti, a patriotic song from the movie Kesari. It has been sung by Punjabi music director B. Prak. The lyrics of the patriotic song has some extraordinary thoughts that generations from now will remember. So, let us enjoy the heartfelt patriotic song Teri Mitti by Arnab Kumar Nandi. तलवारों पे
वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
That was indeed a heartwarming rendition. We now move on to our next performance. India, a land where the mind is without fear and the head is held high. Chitta Jetha Bhoy Shunno is a poem written by Rabindranath Tagore in 1910, envisioning his dream of a freed and awakened India. While much has been done in these 75 years of independence, the words have not lost their significance. Payal Mukherjee from Dusseldorf now recites Chitta Jetha Bhoy Shunno, a prayer for our country. নমস্কার, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্ত জেতা ভয় শূন্য। চিত্ত জেতা ভয় শূন্য, উচ্চ জেতা শির, জ্ঞান জেতা মুক্ত, জেথা গৃহের প্রাচীর। আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে না খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ ওঠে, উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্ধারিত সতে দশে দশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়। অজস্র সহস্রবিদ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুলাসী, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী। পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম আনন্দ চিন্তার নেতা। নিজ হস্তে নির্দয়ে আঘাত করি, পীত ভারতেরে এই স্বর্গে কর জাগরিত। নমস্কার। That was a splendid performance indeed. Now, our next presentation is a dance performance by the very talented Sunanda Chatterjee with the song Dhano Dhanno Pushpo Bhara. The famous song was written and composed by Dijendralal Roy and sung by Shashwati Bhattacharjee. Sunanda lives in Dusseldorf and is an accomplished dancer trained in Bharatnatyam and Rabindra Nritya. Her versatile performances have always made us speechless. Here's presenting the dance performance Dhano Dhanno Pushpo Bhara by Sunanda Chatterjee.
আমরা খুব খুশি এই 75th ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বপন চক্রবর্তী বাবুকে পেয়ে। স্বপন বাবু কলকাতার বরানগরে থাকেন। উনি আজ আবৃত্তি করবেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর লেখা ছাড়পত্রতে। কবিতাটির মাধ্যমে কবি আমাদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা, দেশপ্রেম এবং মানবতাবাদ বুঝিয়েছেন। স্বপন বাবু একজন বহু প্রতিভার মানুষ। উনি এক অসাধারণ লেখক হওয়ার সাথে ওনার আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং নাটকে বিশেষ প্রতিভা আছে। উনি আজ এই পারফরমেন্সটির মাধ্যমে আমাদের সবাইকে বলতে চাইছেন যে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবী আর তার পরিবেশটাকে আরও সুন্দর এবং সুস্থ করে তুলি। ওনাকে আমি স্বাগত জানাই। আসুন এবার ওনার থেকে শুনি। ছাড়পত্র, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক নতুন বিশ্বের দ্বারে। তাই ব্যক্ত করে অধিকার জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে। খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত উদ্ভাসিত কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়। সে ভাষা বোঝে না কেউ, কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার। আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা। পেয়েছি নতুন চিঠি, আসন্ন যুগের পরিচয় পত্র পড়ি। ভূমিষ্ঠ শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব, তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে সরাবো পৃথিবীর জঞ্জাল। এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে, এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ। তারপর হব ইতিহাস, তারপর হব ইতিহাস, তারপর হব ইতিহাস। On behalf of ITCHE, we are thankful for the support of our sponsors RKV Umzug, Technica Krankenkasse, Get Grocery, Swiss Life Select, D&D Exim Group, Namaste Spice Coast Restaurant, Kintop, Raj Darbar Restaurant, and Mayur Restaurant. पिछले कुछ हफ्ते हमारे देश भारत के लिए बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक रहे हैं। कारण था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन। हमारा अगला परफॉर्मेंस एथलीट्स, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ्स के जज्बे को समर्पित है। आज पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है और इसी माहौल में जुड़ते हुए हम स्वागत करना चाहेंगे कुणाल कोचर, चंदना श्रीनिवासप्पा और हर्षिनी इगोनी का, जो प्रसिद्ध है डॉर्टमंड के डांसिंग डेटा साइंटिस्ट के नाम से। और आज वो हमारे लिए परफॉर्म करेंगे चक दे इंडिया पे। आइए झूमते हैं उनके साथ। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे
लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। What an energetic performance! With that, we have arrived at the last performance of today. Our friend Sudeshna De will present the national anthem of India in her beautiful voice. Sudeshna is currently a homemaker residing in Düsseldorf. She is a doting mother to a 3-year-old kid. Singing is not her hobby but passion. As we draw an end to our 75th Independence Day celebration, we say thanks to all our sponsors once more and express our heartfelt gratitude to all the performers who took time out of their busy schedule to celebrate with us this very proud day for India. And now, without further ado, we request you to kindly stand up for the Rashtragan presented by Sudeshna. Jai Hind.